A B C D E F G Hi Chai J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Hello kids, वेलकम टू अक्षरों के गिनती। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे A for apple, B for ball। क्या सीखने वाले? A to Z alphabets। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं बच्चों? कलर्स नेम्स, रंगों के नाम। तो चलो कलर्स के नेम जानते हैं। ये है हमारे कलर्स। ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर एंड लाइट पिंक कलर। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। ए फॉर, बोलो बच्चों, एप्पल। A for apple। नेक्स्ट है B for ball। C for cat। D for, बोलो बोलो, dog। E for elephant। F for fish। G for goat। H for horse। I for ice cream। J for jug। K for kite। L for lion। M for mango। N for nose। O for orange। P for peacock। Q for queen। R for rose। S for sheep। T for train। U for umbrella। V for van। W for watch। X for xylophone। Y for yak। Z for zebra। A B C D E F G Hi Chai J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z।